Hey guys! Welcome back to our YouTube channel. So this is me Toots. This is me, Samantha. And here again for another vlog. So guys, pasensya na guys kung napakatagal lang upload namin guys kasi sa busy kami. Mag-upload sana ako guys kaso Nag-aaral kami. may pasok kasi kami kaya di na ako naka-upload. So ngayon lang tayo mag-upload ngayon guys. Mabilis lang tayo guys kasi nagsusulat kami guys. Magpa-practice muna kami magsulat habang wala pang pasok ng pangalan namin guys. Practice muna kami guys. Ayan guys, pa-practice ako ng name namin. So samahan nyo kami guys para guys, anong grade nyo na ba guys? Ako grade 2 tapos siya grade 4. Grade 4 na ako guys. Wait lang guys, ayusin ko lang guys yung camera. Lang guys, ayos na yung camera. So guys, samahan nyo ako magsulat. Tatapos na ako guys, pero may isang layer pa akong tatapusin. Tapusin ito. Lang guys. Isang layer na lang ako guys, tapos na ako. So ayan guys, nagpapatugtog kami guys. So guys, update ko na lang kayo pa. Ay hindi, wag na. Panoorin na lang kami. Parang Yan, basic. Basic, sinusunod ko lang. Para mabilis. so ayan guys, samahan nyo kami Yung magsulat. doon ang pumasok ko sa kulungan. Doon lang kami sukot ng bulo. Ayan guys, sulat lang tayo. Papatugtog kasi kami. Habang guys walang pasok, magsusulat kami. Tingnan na kasi guys, wala kami pass. Kasi guys, bumaha dito. Wait lang guys. Wait lang guys, kasi May nagchat-chat kasi guys eh. Wait lang guys. Wait lang guys, may nagchat-chat sa akin. Wait lang. So guys, update ko na lang kayo guys kung tapos na kami kasi guys malulubat na ako. Update ko na lang kayo guys. So guys, tapos na ako. Si Samantha na lang kasi guys, tignan mo guys yung sulat niya guys. Wait lang guys, ang ganda ng sulat niya. Yan guys, ito guys. Ganyan sulat niya. Dito oh, yan. Isang layer yan. Tatlong layer may yan. Ang ganda niya. So guys, tapos na ako. Ito guys yung akin. Wait lang guys, pakita. Yan. Tapos na ako guys. So guys, si Samantha na ang hindi pa tapos. Pero wait na natin. So guys, lobat na ako 2%. So, charge ko muna guys. Saan mo yun sa TV? Ha? Guys, lobat na Sa to. TV mo yun, iyan yun. Oo, papanoorin natin guys sa TV. Charge ko muna guys. Abang 1% guys, sumabat. So guys, update ko na lang ulit kayo guys pag tapos na si Samantha. Kasi bawal ko gamitin ito bahay. Mamaya lang. Guys, pag tapos niya guys, update ko na lang kayo. Yes. So ayan guys, tapos na si Samantha. Ayan guys. Tapos na siya guys. Wait lang guys. Nag-ano kasi kami guys ng Ayan guys. Tapos na kami. Ayun guys, si Samantha tapos na. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang yung vlog. So guys, tara Sam. Hanggang dito na lang yung vlog. Stay safe, just love, and have a nice day. Bye-bye!